Agparintumeng tayo. Kararag ti kinakatalek. Diyos aman nakabalin amin, ken agnanayon nga apo. Bigbigen mi anapnuan yaman, ti kinaman nga asim kada kami. Ken aminen mi as ipapakumbaba, dagiti pagkasapulan mi. Ikarimi ti panagtalek mi ken ka, ken ititunggal maysa. Iti sigagagar anakem, sungbatan mi ti ayab mo nga agbalin nga adalan, babaen ti panangmulimi ti biyag mi, ama itulad ken Kristo. Ammo mi adaytoy nga ayab mo, kalikaguman na nga agbalin kami akatalek mo kadagiti parabor mo. Kas katalek mo, awaten mi anapnuan yaman dagiti parabor mo, ipateg ken usaren mi ida itinain awagas. Iburay mi ida asya ayat kadagiti padami a tao, ket isubli mi ida a makaayayo ken ka. Ikomit mi dagiti bagbagimi iti agtultuloy a panakataway mi, kas katalek mo, kas tameten nga ikagumaan mi nga awisen dagiti dadduma nga agbalin a katalek mo. O Diyos aman nakabalin amin ken agnanayon nga apo, dawaten mi taitikas panangirugim daytoy anasayaat a kananakem kada kami, itong palmumetlaeng ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Apo San Jose ken Apo Santa Maria, anangitalkan ti Diyos ti bugbugtong nga anak na. Agtugaw tayo. Naimbag abigat tayo amin kakabsat. Dagiti intensyones anaawat iti daytoy a misa. Misa panagyaman nagapu kadagiti sumaganad. Jessa, Jonah, and Angelica. Thanksgiving and special intentions from Mar, Susie, and Isa. Mrs. Shirley Belena and family. Julene Moira Pastores Perlas. Nagapu iti maysa akabsat. Panangikarkararag iti kararwa dagiti sumaganad. Rodolfo Mailed, Martina Mailed, ken amin aminatay iti pamilya Mailed. Florante Bueno. Ismael Palermo, Carmelita Pacleva, Mary Victorinay, Irene Palermo, Baby Mario. Albino Pilarta Sr., Felisa Pilarta, Nelson Pilarta, Novelita Casigay, Marites Pilarta. Bonifacio Cabang Jr., Gilbert Cabang. Clemente Perlas, Evangelista Perlas, Azel J. Crisolo. Wilma Pacano, Patricio Abuel Guillermo Benicta. Rodolfo Benicta, Francisco Benicta, May Benicta. Santos Sanchez, Damian Torrijos, Pilar Torrijos. Florencio, Mercedes, Nestor, Carmelita ken Narciso Bergonia, Carolina ken Rexy Aspacio, ken amin aminatay ti Pacano, Bergonia, Aspacio, Cabaya ken Azada families. Loreto Pastores, Eliseo Perlas Jr., Eliseo Perlas Sr., Dolores Perlas. Misa Gloria para kini Berlin, ken Mark Pilarta, Peter John Villastiqui, ken Nove Casigay. Panangikarkararag meti kararwati pamilya Bringas ken Balbuena. Dayawen tayo dagiti naganak, ken mangisursuro anaanos kadagiti ubing, tano agkamalida,
man wenno agkeddengda iti pagrepenganda, itkanda ida iti kundaway amang balbaliw iti kapanunutanda. Kastaman ti Diyos, iti amin at tiyempo kadatayo, naanos amang ururay kadatayo. Ikkan na tayo iti baro agundaway, maaramid tayo kadimet iti kasta iti maysa ken maysa, intay dawaten ken ni Jesus iti daytoy amisa, tapno kas ken kuana, si dadaan tayo kuma nga agwen. Ti ag-sponsor ti misa tayo ket iti Couples for Christ, isuda payen iti agkanta. Tumakder tayo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo. Kasta kumamit ken ka. Kakabsat bigbigan tay dagiti basbasol tayo, idaton tay ida iti Apo, agdawat tayo iti panangaasikan pamakawan na. Agkonpesara. Iti Diyos ang manakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa u aramid ken liway ko. Basul ko unay. Iso nga pagpakaasi aken Santa Maria nga agnanayon a Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasi na tayo kuma, ti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabali na Diyos. Ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kaasyan na kami. Kaasyan
Kristo, asya na kami. Kristo, asya na kami. Asya na kami. Asya na kami. Gloria iti Dios, itangakwa, ket dito'y dagakapya, kadagiti tao anayin napakita, ibunan nagdaka, itanong daka, pagrupaman daka, daydayawen. Agyaman kang
Kumararag tayo. O Diyos, nang nangrunang ipakitam ti panakabalin mo, pabaen ti panangaasim, ken pamakawan mo. Iburay bungukad, adi agresat tagrasyam, tapno tarigagayan mi dagitin karim, ket magunod mi dagiti gameng ti langit. Gapu ken Kristo nga anak mo, ken apo mi. Amen. Dito yung may basa na daw ti libro ni Propeta Ezekiel. Nagsauti apo kanya ket kunana. Kunayo saan analinteg ti aramid ti apo a Diyos. Denggen nak, da kayo nga Israelita. Ipagarap yu kadi asan analinteg ti aramid ko. Da kayo ti saan analinteg ti aramid na. No isardeng tinalinteg a tao ti agaramid tinaimbag sa agaramid ti kinadakes ket matay. Dagiti dakes nga aramid na ti pakaigapuan ti papatay na. Ngem no isardeng ti managdakdakes ti dakes nga aramid na. Ket aramiden na tinalinteg kenaimbag. May salakan na ti biyag na. Nabigbig na ti kinadakes na ket insardeng na tinagbasol. Itikasta saan to amatay no di ket agtultuloy ti panagbiag na. Isaw ti Apo. Agyaman tay ti Diyos. O Apo, lagipem ti kinaman nga asim. O Apo, lagipem ti kinamanang nga asim. Isurum kanyak dagiti daldalan mo, O Apo. Wen ipakaamom ida kanyak. Isurunak ngagbiag kas mayanurot iti kinapudnom. Kasi ka ti Diyos amang isalakan kanyak. O Apo, lagipem ti kinamanang nga asim. O Apo, lagipem ti kinaman nga asim ken kinamanagayat mo. Ngayon pakitam idi punganay. Pakawanem ti basol ken labsing ti kinaagtutubo. Kapo iti di agbalbali yung ayat mo ken kinaimbag mo. Lagipen nak, O Apo. O Apo, lagipem ti kinamanang nga asim. Nalinteg ken naimbag ti Apo. Isuro na dagiti managbasol iti rumbeng apag naanda. Iturong na dagiti napakumbaba iti nalinteg adalan. Ket isuro na ida ti pagayatanda. O Apo, lagipem ti kinamanang nga asim. Dito yung may basa na daw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Pilipos. Mapapigsa kayo kadi di panagbiagyo ken Kristo. Maliwliwa kayo kadi ti ayat na. Adda kadi panagkikinadwayo iti Espiritu. At damet la panagdidinong mo, ken panagkikinasiyo. Dawatag nga rod kada kayo, nga ananayen nyo ti ragsak ko, babaen ti panagmaymaysayo, iti panunot, ayat kararwa ken naken. Di kay agaramid ti anyaman, gaputi kinaagom, wenno kinaimot. Agpakumbaba kayo, ket di ti maysa ken maysa, ket diyo ipagarop, anay imbag kayo ngem dagiti dadduma. Saan la at ipanagimbagan nyo, iti kitain nyo. Kitain nyo met, iti pagimbagan, titunggal maysa.
Adda kumakada kayo, ti kababalin, akas iti kababalin ni Kristo Jesus. No pa'y adda ken kuana ti pudno kasasaad ti Diyos, di na impapilit nga agtalinayad iti kasta kasasaad. Ngem ti kabukbukudan na anakem binaybayan na amin. Innala na ti kasasaad ti maysa nga adipen. Nagbalin akas tao. Nagparang tinatawan alanga. Nagpakumbaba ket nagtulnog agingga ken patay. Wen iti papatay na iti krus. Gapu iti daytoy intan-og ti Dios iti kangatuan asaad. Ket inted na ken kuana tinagan anatantan-og ken ti amin anagan. Iti kasta kas pamadayaw tinagan ni Jesus agparintumeng dagiti amin aparsuwa sa dilangit. Dito'y daga ken ti uneg ti daga. Ket silalatak kay pablaak ti amin na tao ani Hesu Kristo iso ti Apo apakaidaydayawan ti Diyos Ama. Isaw ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Tumakder tayo, tapadayawan tayo ti Ebanghelyo. Ti Apo, adda kumakada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ti may basa na adaw itinasantuan nga Ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Gloria ti may paay ken ka, Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti pangulwen na papadi kadagiti panglakayen a Hudyo. Anya ti makunayo iti daytoy. Adda idi dua a lalaki nga kabsat. Napan ti ama iti inauna ket kinunana. Anak ko, inka agtrabaho ita iti kaubasan. Diyak kayat kinuna ti anak, ngem kalpasan na, nagbabawi ket napan met laeng. Napan met ti ama iti may kadwa, ket imbagana tikas iti insauna iti inauna. Wen ama kinunana, ngem saan anapan. Siya sino kadakwada tinangtungpal iti pagayatan ti amada, sinaludsod ni Jesus. Ti inauna kinunada, ngem daytoy met ti kunak kada kayo, kinuna ni Jesus. Umununan to ngem da kayo amapan iti pagarian ti Dios dagiti agsingsingir iti buwis ken dagiti moral a babae. Taymay kada kayo ni Juan anang isuro iti pudno adalan asurutenyo. Ket diyo pinati ngem namati ken kuana dagiti agsingsingir iti buwis ken dagiti moral a babae. Katuray pa'y kalpasan, ti pan nakakita yo iti daytoy. Di kay lata nagbabawi, ket namati ken kuana.
ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ken ka, O Kristo. Nangagyo ka din ti istorya ti maysa nga bakit ang negosyante nakatulungan na kinagan na Ambrosia sapay kumatawan ti agnagan ti Ambrosia kada kayo tunggal rabii palagipan na ni Ambrosia. Uy Ambrosia, nanayon na mutlaangan iti dua abaso adot adanom dadya ilapo tayo nga manteka. Wen ma'am, kinisayam mo laangan iti dua kutsara na di asukar. Wen ma'am, kinisprayam mo laangan iti formalin na di lamas. Yes ma'am. Kita, tika na yun na sungpa na. Kalpasan na, kuna, dahil bakit? Alangarod ng brosya, umaikan, tagrosaryotan. Kakabsat, saan kuma nga agsina ka nagkontra ina espirituan abiyag ken ti inaldaw nga aramin ag kinumplementar da kumakati tinaalas nga ugali idakes nga ugali saan na tayo nga iturong ijay langit. Diyak kaya ti mapanagtrabaho, ino nati inauna. Nagbabawi, napanmatlaeng. Wen mapanak, kunamat ti may kadwa, nga anak. Ngam, saan anapan? Pangarig da ito iti apo, apan ang isuro na. Kadagiti tattao, amabalin, amakapagnaed to iti pagarian ti Diyos, ti uray si asino man. Lulaket dayta a tao dumngeg kini Apo Diyos tungpalen na bayat iti panagbiag na ilinteg ti pagarian ken isuro na pay ti pada na a tao adumngeg ken agtungpal. Nasair dagiti memestro iti linteg kakabsat. Nasair da unay gaputa amuda nga isoda dagitoy itudtudo iti istorya ni Apo Jesus. Isoda dagiti inauna nga anak. Remember, laglagipan tayo. Isoda dagiti pinili ni Apo Diyos at tao na manipod idiyon una at tiyempo iti lubong. Nasair da unay kaputa amuda nga complacent da kuno amuda nga saan da nga aramiden dagiti kayat nga ipaaramid ni Apo Dios numampay bilbilingan da sipsiputan da dagiti tattao nga tungpalen da tilinteg. Isoda ko maaket di kakabsat kimangkadwa ni Apo Jesus nga mga lukoy kadagiti tattao nga agbalbaliw ken agsubli iti sidong ti Dios. Ngem isoda dagiti inauna nga anak nasukir da. Nagdakkel talaga ti paggidyatan ti wen ken saan. Wenno handa pay ket di nga makapagsabet ti wen ken saan. Kasla east and west. Hanggang din, pabalin ayang agsabot da, daya ken laod, dumadamit nga pungto, kita. Nuwen ko nam, tungpalem jay winanam, tiwen ngamin kakabsat, ket makaited ragsak, namnama, ken panakaisalakan. No agwen ka iti maysa nga agem idahaton mo isakripisyom day tabagim ken ti sibubukel abiyag mo as kada kami apapadi idi naordenan kami ken tinawen nga pagpabaruan mi daytoy nga panagwen mi iti sagot ni Apo Dios a kinapadi kada kami kas iti kada kayo
ti panagbiagyo nga adaan iti asawa. Wano anya naman nga akam mo iti gimong. May saka presidente, wano may saka nga mayor, vice-mayor, sanggunyan bayan member, kapitan, wano kagawad. Sinapataam dayta. Ited mo ti amin mo. Kasi ka ti agserbi. San nga isuda ti agserbi ken ka. Idakes nga ugali. Ket maysa nga panagsaan iti pagayatan ti Dios. Iti akem responsibilidad nga insagot ni Apo Dios ken ka. Punasen na ti grasya ken asi ti Dios. Ngam kita inyo, kaya't unay ni Apo Yesu Kristo. At tulungan kita o nga naalas ti ugali na ngagbalbaliw. Tarigagay ti Diyos at imanagdakdakes, lagi pantay di first reading, imanagdakdakes agbabawi. Katagaramid itinalintag ken naimbag. Ket may paayken kuan at ipamakawan. Ket agbiag to iti agnanayon. Itati kung kunana ni Propeta Ezekiel. Adu dagiti kanito, akas latay kadagiti dua nga anak. Baliktaden tay kumaa, DJ istorya. Kuno baliwan tay istorya. Awan kuman ati, jakayat timapan. Kuno wen, ngam saan kamat anapan. Nuwan ko na tayo, wen lata kuman. Awan kuman na jikahan kapayat timapan. Kat di mo talaga nga kayat. Mamiris tay kumaadagos met, ti panagpidot. Wen no, tumulong tay kuma. Amang ipaamiris, itibidot, tipada at tao. Nakabutbutan to ngamin kakabsat. No din to kat pastrakan ni Apo Diyos, itipagarian na. Isumagmamano ka na tayo. Wano oray pa'y da tayo nga tangat na dito eh. No di na tayo to pa'y lakayat na pastrakan ni Apo Diyos. Gapo kadagiti na imatangan na. Naaramid tayo dito'y daga. Nakas kadagiti doa nga anak. Ita umet, ama ipaayan ko ma, iti pamagbaga, ket dumnge, ketawaten na, ibidot na, ket agreforma. Inspiraran na tayo ko ma, ni Saint Therese of the Child Jesus. Apay nga dadto'y tila, ti imahen na ita, ti October 1st, ket iso iti fiesta. Ni Saint Therese of the Child Jesus. Dato'y ti kayat kong ibingay ka na kayo, kapaset iti biyag na, may konektar, iti kinatulnog, wano kinasukir. Ni Saint Therese, iti kinaubing na, manasitang iso na, kinayat nanti sumrek iti kumbento. Saan nga awatan na iti superiors? Anyang rutiam mo nga aramiden, gonada. Ubing, hampay nakaadal. Anyan to ti apostolate na nga roden, na sumre. Ngamin papilit na. Good, in-advisean mo ti obispo, ti superior, iti daytang ka kumbento, ket inawat da iso na. Mamuyo, nakalulo ko na iti mamadre. Nya tinaramid na, parigatan tayo iso na. Literally, parigatan tayo. Tapnoy di kasta, maamiris na haang nga paragan ko na ti kumbento katrom muerto. Ngam, saan nga bimigay, saan nga simuko ni Teresa. Amat nga pamarparigat nga sakli-saklitan dati kong gonak. Inted na kan na dagiti medyo narigrigat nga manual word ije kumbento. Anya dagitoy kasla iti panagkiskis na kadagiti rugit iti nagiti kasilyas so iti bathroom ket iso na ti paglutuenda iso na ti paglabaenda iso na pa iti agplansa. Ngam kastoy ti kunana ken kapanunutan na ni Saint Teresa, Saint Therese. Uray na numulaeng iti kabailak nga aramiden kasi iti panagdalos, panaglaba, wano panang pidot ko pa'y iti dagom amatid na, naragsakak amang aramid kadagitoy. Kaputa amok nga dagitoy nga panagtulnog ko iti superiors ko, ket panagtulnog kani Apo Diyos. Pintas, saan ket din?
The Little Way. Dito ito panaganda pa libronan. The Little Way of Saint Therese in Going Up to Heaven. Nga ko na, nakamodyanan na. I spend now my life on earth doing good. Oh, mistake. Sorry. I spend now my heaven doing good here on earth. Agbibiyag akon iti langit, babaen iti panagbiag ko nga naimbag, ito'y daga. Kakabsat, ibinen na tayo, tinasantuan tayo karistya, nga makabigbig na nagitikin na sukir tayo. Kat ipaaymat kada tayo, tinasantuan amisa, tiyo karistya, ipanagkumulgar tayo, iti bileg, tapno, padasan tayo kang kanayon, tiagtulno, kini Apo Diyos. Tulungan na tayo ngagbalina na tibker, ang mangawat ken mangibya, iti panangisalakan ni Apo Diyos kada tayo. Sapay kuma, takasta. Mamati iti maymay sa Diyos, Ama, Ama nakabalin amin, anamarsuwa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita ken di makita, ken ti maymay sa nga Apo ani Hesu Kristo, bugbugto nga anak ti Diyos, nagtao iti Ama, iti sakbay iti amin a tiyempo, Diyos a nagtao ti Diyos, silaw a nagtao iti silaw, napaypayso a Diyos a nagtao ti napaypayso a Diyos, naiyanak saan a naparswa, Diyos sa kasmetlaing ti Ama, ket gapu kenkwana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Imulog ang nagaput sa dilangit, ket nangalay iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kasamit anailan sa iti krus, gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuo ket na itanem. Nagungar ti may katlo nga aldaw, kas palawagen kinasantuan na surat. Imulit sa dilangit, ket tugaw ti manakawan ti Ama. Umay tumanen as idadayag, tapno ukumen na dagiti bibiyag, ken dagiti inatay. Ket ipagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted ti biyag, iso ti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog ti Ama ken ti Anak, ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamati akmet iti Iglesia amay maysa, Santa Katolika ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymaysa bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamae ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Amen. Kakabsat, kumararag tayo nga agpaay iti kasapulan dagiti kakabsat tayo, ken dagiti bukod daya kasapulan nga dapay laeng ditoy daga, ket kuna tayo iti tunggal pangger. Apo, ibagnos na kami kuma ti saom. Apo, ibagnos na kami kuma iti saom. Kadwa tayo dagiti tattao ni Apo Diyos, ti agdama asimbaan ken pampangulo. Tapno may bagnos da kuma iti kapanunutan ni Hesu Kristo, iti panagserbi ti Diyos, ken dagiti tattao as itutulno. Pumararag tayo. Apo, ibagnos na kami kuma iti saom. Kadwa tayo dagiti agked-ked nga agbyag, kas mayanurot iti pamati ken konsensyada. Tapno masarakan da ti dalan nga agsubli iti Diyos. Pumararag tayo. Apo, ibagnos na kami kuma iti saom. Kadwa tayo dagiti mangsapsapol ti pagayatan ti Diyos, iti inaldaw a panagbiagda. Tapno ibiyag tayo met, as ipapakumbaba, ken napnuan bileg nga ayat, si aamuno kasano, iti kinarasi tayo. Pumararag tayo. Apo, ibagnos na kami kuma iti saom. Kadwa tayo dagiti agtatrabaho, kadagiti na duma-duma a pagiwarna.
radyo, television, newspapers, magazines, kenda dumapay. Tapno ra emenda kuma dagiti tattao ket makitinulong da kuma iti panakaibutaktak iti kinapudno. Kapya ken panagkikinawatan iti entero alubon. Umararag tayo. Apo, ibagnos na kami kuma ti saom. Kadwa tayo met dagiti nagkari iti wen ken Apo Dios wenno iti maysa ken maysa idi nagkasarda. Tapno madawda kuma iti panakapabileg da iti kinapudno ni Jesus ken iti napudno met nga ayat dagiti nasayaat ana Kristiyanman a pamilya. Umararag tayo. Apo, ibagnos na kami kuma ti saom. O Diyos nga amami, babaen, karagitoy nga karkararag mi, agbalin kam kuma anatulnog ken ka. Et dawaten mi at ingkem ita, tenggem dagitoy karkararag mi, kapu ken Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Amen. Kumararag kayo, kakabsat, tapno na gito'y daton tayo. Makayayo na iti Diyos sa maaman na kabalin. Amin. Ti Apo awaten na kumada ito'y adaton kadagita imam. Ket maipaaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na. Ken kasamit ti pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na.
Manangaa siya Diyos, awatem ka, to'y daton mi, ket pagbalinem nga ugbog ti amin a bendisyon. Kapu ken Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Amen. Di Apo adda kumakada kayo, Kasta kumamit ken ka. itatayo na gitapuspuso yo, At dada si tatagay iti apo. agyaman tayo, iti Apo a Diyos tayo. May kari ket rumbeng. Pudno na may kari, ket rumbeng, annong mi, ket pakay sa lakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka, o Apo, na santuan nga Ama, man nakabalin ket agnanayon na Diyos. Nakasta unay ti panangayayat mo iti lubong, tanadanunam ngay baon ti anak mo anang isalakan. Ket kinayat mo ang makipagbiag, amayasping kada kami, malaksid iti panagbasol. Iti kasta ay ayatem ti saguday ngay paay mo kada kami, kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda kini Kristo. Ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapu iti kinasukir mi, gapu iti kinatudyo na, may sublida met laeng kada kami. Anansata makidanggay kam kadagiti angheles, ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami. Santo, Santo, Santo. Langit ken dagat lona, di makaidaya. Hosana, Hosana, di Pudno unay Apo abiig ka santo ket sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi ngarud ngay paay mo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem ket paay mo ida kada kami. Abagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idisakbay ayawat na asi ayat ti bagina tapno agtutuok. Nangala iti tinapay. Nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagidi disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso amayawat to, amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida, nangala iti kalis. Nagyaman manen ken ka, sana inted kadagidi disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminom kayamin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara. Dara ti baro ken agnanayon na tulag. Isu amay buyat to, amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbason. Aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati.
Iti ngarod panangilagip mi, iti papatay ken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken katayng paay mo, amay kari kami ngadda dito'y saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakiranod iti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysaen na kam kumati Espiritu Santo. Laglagipem kadapo ti iglesiyam, anay saknap iti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Leopoldo nga Obispo mi, ken dagiti amin na papadi ken na konsagraran. Laglagipem paya po dagiti kakabsat mi amat maturog asinanama iti panagungar kanto, ken amin dagiti pimusayen iti sidong takaasim. Awatem kadida iti sidong taranyag mo, apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met, takaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayo na biyak. Ket makiranod kam to, ken kasata na Birhen Maria nga ina ti Dios, ken nagasat a Jose nga asawa na. Kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi ken ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapu ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, sikakaysa ken Kristo ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog te Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka man nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Datayo na palakadan, kadagiti makaisalakan na pamagbaga, ken naadalan kadagiti na Diyosan na panursuro, turdan tayo, tiag ko na.
Dawaten mi ken kaaputay salakan na kami, kadagiti amin apagdaksan mi. Itdem kadasi aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami. Kad kanayon kumalaeng, ngay ti basol mailisi kami, ken iti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi iti kinagasat anamnamaen mi, ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. Apumi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ngagkapukanyak tited ko kada kayo. Saan kad adagiti basbasol mi timingmingam, no di ket ti pamati ti iglesia, ket kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasiken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag kanagari iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Ti kapya ti apukan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit, ken Ipaay ka. tay ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Be with you. Unas kada iti basbason ti sangat ubunga. At to'y ti Kordero ti Diyos, at to'y ni Apo Heso Kristo, amang isalakan kada tayo, nagasat tayo ngay nawis na iti daytoy a padaya. Apo, Apo, tiyak may karing nga umay ka kanyak, ngem ti may salaeng nga saong, mapaimbagton to'y kararwa.
Agparintumeng tayo. Kararag ti maikadwagasot atawen iti parokya ti Pidigan. O manakabalin ken agnanayon nga ama, naggapuken ka ti biag mi, ken amin ako kuami. Napno dagiti puspuso mi iti rag-o ken panagyaman, gapo tanadanon min ti kadwagasot atawen ti kinakristyano mi at taga Pidigan. Si papakumbaba kami amang bigbig, asika ti gapu, ti panakadanon mi ti daytoy apaset, ti panagdaldalyasat mi. Kas panagyaman mi ti naisang sangayan, agrasya, ken sagot mo, kayat ni nga ibiyag ti pamati mi, iti wagas anabunga, ken napunno iti kaipapanan. Idaton mi ti gimong mi, tapno agbalin kam agimong ni Kristo, iti sidong ti simbaan dagiti agkakaruba. Ikumit mi ti bagbagimi asumurot ken ni Kristo, ket sangsang kamay sakam nga agdalyasat iti dalan ti ayat, kinalinteg ken kinasanto. Ikagumaan mi ti agbiag kas agkakabsat, ket agbalin kam ananakman akatalek mo, kadagiti naruway a parabor mo. Kasigimong idi dagiti apostoles. Na Diyosan nga ina, Maria Immaculada Concepcion, sika ti inami a managayat ken mangilala, sika ti kired mi ket mangkibin kada kami nga agturong ken ni Kristo. Tapno ti amin abanag ken aramid mi, agbalinda alanga ti panagyaman mi iti Dios ket panagserbi ti misyon na. Gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Agtugaw, tumakder tayo. Kumararag tayo. Ipahid mo kadiapo, na daytoy Santa Misa, pabarwen na tibagi ken kararwami. Inwaragawag mi ket nakiranod kami, iti ipapatay iti anak mo. Aramidem kadi, amakiranod kam to iti na gloryaan atawid na, gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Agtugaw tayo. Dagiti nayon nga intensyones nga naawa ti daytoy a misa. Misa pagyaman nagapu kadagiti sumaganad. Marlo, Pilita, and Marl Davin Apolinar. Ruby Vargas ken Robert Laurente. El Mailed and family. Alan Pasis and family. Shannon Kaiser Bahar. From a devoted family. Nagapu iti maysa a kabsat. Maribel Babida. Thanksgiving Mass offered to Papa Jesus and Mama Mary by Freda Laureta. Thanksgiving offering of Tenggot. Thanksgiving offering and for special intentions nagapo iti maysa a kabsat. John Ezro Pariñas. Olivia Barawil. Jessa Barba. Nagapo iti maysa a pamilya. Casey Cabarubias kenti pamilyana. Thanksgiving and prayers for good health offered by Mr. and Mrs. Loreto Pacleba and family. Thanksgiving and prayers for good health and for the feast of Saint Therese, the Child Jesus, offered by Joseph Paul Pacleba. Misa pagyaman ken birthday blessing para ken ni John Mark Borillo. Love offering from Couples for Christ, Pidigan Unit. Panangikakaasi ti kararwa dagiti sumaganad. Pedro Illo Bosque, Nena F. Bosque, ken amin aminatay ti pamilya
Tigueras ken Bosque. Colin Hill, Betty Hill, Inocencio Vergara, Rosita Vergara, Simeon Pilar, Prudencio Pilar, Uncle Pete Wilson, John Wilson, Lily Wilson, Aris Brian Pilar, Filomeno Corrales, Cristina Beleno, Maricel Bizares. Benjamin Balya, ken amin minatay, ti pamilya Palino ken Balya. Juanito Agaton III, Joe de la Paz, Zenaida de la Paz, ken amin aminatay, ti pamilya Mina de la Paz ken Agaton. Salcedo Perlas, Benedicto Perlas, Marieta Perlas Bañez, Loreto Bañez ken Dominga Bañez. Santos Vargas Sr., Apolonia Artemio, Santos Jr., Rodolfo Ramon, Melo ken Joey Vargas. Reynaldo Laurente ken Misa Gloria para ken Richmond Laurente. Kararag para kadagiti kararwa sa di purgatorio. Virgilio Calzada. Alfredo Laureta Sr., Esther Laureta, Panchito ken Michael Laureta, ken amin aminatay ti pamilya Laureta, Palermo, Sipagan ken Bernardes. Bernabe Villa, Emilia, Amelia, Teodora, Patricio Incilio ken Francisca. Dencia Jimenez, ken amin aminatay ti pamilya Jimenez ken Ranyada family. Para kadagitimin minatay ti pamilya Palekpet ken Choferio. Misa Gloria para kadagitinatnatay nga ubing nga awan pulos makalagip kadakwada. Kalpasan ti maikadwa a misa iti alas 9:30 ita abigat, meeting dagiti Parish Pastoral Council ken BPC sa Jai Parish Hall. Nangrugin ti siyam nga aldaw nga intay panagnovena, kas panagsagsagana iti fiesta ni Nuestra Señora de la Naval ditoy parokya tayo. Dagitoy ti schedule. October 1, Barangay Lasquig, San Diego Elementary School, Choir, Men's Choir. October 2, Barangay Munggok, St. Joseph Seminary, Banay, Kautit, Choir, St. Joseph Seminary. October 3, Barangay Suyo, Pamutik, Alinaya, ken Suyo National High School, Choir, Suyo National High School. October 4, Barangay Poblacion East, Pangtud, Nagdaingan, Pidigan Central School, Nagdaingan Elementary School, LGU Pidigan, RHU, PNP, and BFP, Choir, Pidigan Central School. October 5, Barangay Nagirayan, Bangkag, Barangay Yuyeng, Choir, Couples for Christ. October 6, Barangay Poblacion West, Suyo Pilot Elementary School, Kasilagan Elementary School, Choir, Catholic Women's League. October 7, St. Mary High School, ken amin nga alumni tinasao nga pag-eskwelaan, leader ken choir, St. Mary High School Choir. Into na Miyerkules, October 4, Misa iti Pidigan Central School iti oras ti alas 8 iti bigat. Into no Huwebes, October 5, Misa sa Jai San Diego Elementary School iti alas 8 iti bigat. Into no Umay a Domingo, October 8, iso ti kaaldawan ti Lanaval ditoy parokya, adan tumaaramid a programa a pagpabuyaan dagiti amin nga pag-eskwelaan iti Pidigan District sa Jai St. Mary High School ground. Ita abulan iti Oktobre,
iso ti bulan ti Panagsanto Rosario. Adda maaramid a Panagsanto Rosario, dito'y uneg iti simbaan nga inaldaw. Manipod October 1, aging gana October 31. Iti oras iti alas 6 iti rabii, dito'y uneg ti simbaan. Adda dagiti kaming iti religious organizations nga mangidaulo nga agsisinublat. Kada Domingo, Catholic Women's League. Lunes, Collectors. Martes, Couples for Christ. Miyerkules, Apostolado ti Kararag. Huwebes, St. Mary High School ken amin nga public school teachers. Biyernes, parish employees. Sabado, Knights of Columbus. Maiyawis kadagiti amin nga mayat nga umay makipagsanto Rosario. Agyaman tayo kadagiti nag-sponsor, nagkanta ken nang idaulo iti panagidaton iti misa tayo. Thank you very much. Tumakder tayo. Oray no at Santo Rosario dito'y simbaan, at damot laeng maaramid nga panag-Black Rosary. Makamunto dagiti leaders di tunggal barangayen, tunggal area nga mangi-schedule iti Black Rosary kadagiti pagtaengan. Ti Apo adda kumakada kayo. Kasta kumamit ken ka. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin namin na Diyos, iti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Iti datonen ti nasanto na misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos.